の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Sayang, Iya sayang. kamu kok main game terus sih? Emang kenapa? Terus kapan ada waktunya sama aku? Iya nanti. Pas loading.砂ってひんやりして気持ちいいな。私も後で埋めて埋めて。Ingat mati. Bro, kesel banget gue bro. Masa gue baru beli tab kemarin gue goyang-goyangin meledak? Tab lu barang palsu kali? Nggak palsu bro. Pas gue lihat masa gue belinya tab with soaking soda. Itu tabs anjing. Goblok bener.いや、ちょっと買い物に行ってくる。Oh, meledak Indominya.